দাবি আদায়ে সরকারের ভেতর থেকে চাপে রাখতেই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি। এদিন এমনটাই জানালেন তীব্রমথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের এক সপ্তাহের মধ্যেই বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন তীব্রমথা দল। রাজভবনের দরবার হলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হন দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। নতুন দুই মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মথার সুপ্রিমো জানান, জনজাতিদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারের ভেতর থেকে চাপে রাখতেই দলের দুই বিধায়ক মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি বলে জানান তিনি আরও জানান, দিল্লিতেও এমন একজন লোককে চাইছেন তিনি, যিনি দিল্লিতে রাজ্যের জনজাতিদের সমস্যাগুলি তুলে ধরবেন। हमें अपना तरीका नहीं बदलना। जो गलती पिछले सरकार में कभी कभी हुई है कि आप मंत्री बनने के बाद अपने लोगों का मुद्दा नहीं उठाते हो, चुप बैठ जाते हो, वैसा नहीं चलेगा। और हमें अपना मुद्दा अब कैबिनेट के अंदर भी रखना पड़ेगा। कैबिनेट के बाहर तो मैं हूँ रखने के लिए, कैबिनेट के अंदर हमारा अचीवमेंट, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य है, उनको ये रखना पड़ेगा बिना हिचकिचाहट। और दिल्ली में भी हम सोच रहे हैं कि एक ऐसे ही व्यक्ति को भेजे जो हमारी बात दिल्ली में भी रहे। मुद्दा क्या होगा सर? जॉइन করে নিয়েছেন তো এখন কি মন্ত্রিসভার ভিতরে থেকে আপনারা তীব্র ল্যান্ড বাউন্ড দাবিগুলো করতে পারবেন? जो भी होगा अंदर से भी होगा, बाहर से भी होगा, दिल्ली से भी होगा। अच्छा, आइडिया है कि वी हैव टू डिलीवर और कुछ नहीं बदलता है। हम पब्लिक ने चुना है, हमने पब्लिक को कुछ कहा है, वो बात नहीं बदलता है। कैबिनेट के अंदर भी वो बात होगा, सरकार के अंदर आके भी वो बात होगा, सरकार के बाहर भी वो बात होगा।